मोस्टली हार्ट अटॅक अमॉंग द यूथ एक्झॅक्टली कितें तें आनी कितें सांगता दिसता आफ्टर कोवीड आमी पळयतात कितलेशेच केसीस हार्ट अटॅकाचे येतात आनी ते यंगस्टर्सा भितर चड जाल्ले आहात. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन 40 वर्सां 30-35 वर्सांचे हांकां स्ट्रोक येयलेले आहात, कोणाची डेथ जाल्लेली आहा. सो तो एक मेजर कन्सर्न गो हेल्थाचेर आनी ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान हेचेर सिरियसनेस घेवचें गरज आहा. तेचेर काम करपाक सुरवात करपाक जाय. बाबा हे इतले यंग एजीचेर हार्ट अटॅक कित्याक लागून येता ताका लागून 0 आवर्साचेर मेन्शन केल्लें की हेचेर मातशें लक्ष दिवचें म्हणून आनी आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां आपूण तेचेर हें करता टीम कामाक लायता म्हणून. सो म्हाका दिसता आयज सगळ्या भुरग्यांनी स्पेशली आपल्या डायटा कडेन आनी हेल्था कडेन काळजी घेवची गरज आसा. कित्याक आयज काल लायफ म्हणटा तें फास्ट जाल्लें आहा, स्पिडी लायफ म्हणटात तशें. सो हेल्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यां कडेन मागता की सगळे तुमचो डायट आनी फिटनस ही इम्पॉर्टंट आहा आनी ती दवरची. लास्ट इयर तुमी स्वीट लेकाचेर उरले, ह्या फावटी स्वीट लेकाचेर उरला, कितें तें ब्युटिफिकेशन जायना, कितें पेंडींग उरला? पळय स्वीट लेक आहा ते सरावंडींग प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी आतां, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्हू. आनी ताका लागून थंयसर डायरेक्टली गव्हर्मेंटाक इंटरफियर जावंक मेळना, कित्याक ताका एनओसी लागतले आनी कितें इतर गोश्टी लागतले. पूण तो एक जागो असो आहा की सगळे लोक ट्युरिस्ट आहात ते स्वीट लेक हे फेमस पयलीं पासून. आनी पयलीं म्हणटाले खंय म्हणजे जर तुका स्कीन डिजीज कितें जाली जाल्यार थंय न्हांवपाक गेले जाल्यार ते क्युअर जातली म्हणून. त्या प्रमाणे आतां कितें आतां ट्युरिस्ट वयतात, बियरी घेतात, बॉटली भितर उडयतात आनी घाण जाल्ली आहा. आनी थंय बोटींग बऱ्या पैकी बोटींग करूं शकतात थंयसर. आनी एक समथींग युनीक कशें आमी पळयतात की बिचाचेर म्हणजे म्हाका दिसता बिचा कडल्यान लेक आहा तो अरावंड एक नॉट इवन 100 मिटर्स म्हणजे खाऱ्या उदका कडेन स्वीट लेक हे व्हेरी रेअर तुका पळोवंक मेळटा कॉम्बिनेशन. आनी ते हांगासर आमच्या हर्मल आनी पालयाच्या बॉर्डरीर आहा. एक्चुली ते ज्युरिडिक्शन पालयाचें पडटा पूण तुका एक्सेस सगळो हर्मलच्यान वयचें पडटा. सो स्वीट लेक हे आमकां प्रिजर्व करूंक जाय कित्याक आनी एक धाकटोसो ट्युरिस्ट स्पॉट जाता तो आनी सगळे ट्युरिस्ट थंयसर एट्रॅक्ट जावंक शकता आमी जर ते ब्युटिफाय केल्यार. एश्युरन्स मेळ्ळा ताचेर? हय, आमच्या ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगला तो इन्स्पेक्शनाक टीम धाडटा आनी तो रिडेवलप करपाक प्रयत्न करता. थँक्यू सर.